daliwat nga di kuan, milk tea, flavor Okinawa, caramel, watermelon, and cookies and cream. Hi guys! So for today's video, adi kita yan na pick up price kat Bologan City, Tabukla ini fire station. Ngan kung makikita niyo, may dero dilain hira nga di nga flavor hin price nga may tag 20 laluat nga di nga mga kikiam, scratchball, ngin, baseball. Ngayon tag 5 liwat na siomay. May daluat nga di kuan, milk tea, flavor Okinawa, caramel, watermelon, and cookies and cream. May daluat nga di shake, may flavor hera strawberry, chocolate, and lemon. May dapo nga di price with juice 49, price with hotdog with juice 69. Nga noodron ko adila po ini ha pick up price kat Logan City, Tabukla po ini han fire station. Kung nagbibiling ka mo hen marasa nga di kalidad nan barato pa nga mga paplito na price like an mga street food, paka din na kamo ha pick up price kat Logan City. Kaya syempre adilot ako na work chares. Nag-open po kami nga di kuan alas 10 hit aga tapos sara kami alas 9 hit gabi. So ano pat yung binulan paka din na kamo nga pick up price kat Logan City. Nga nabaligya po kami nga di uska kilo nga price 130 lang. Ngan uska kilo luwat na nuggets 270 la. Ano pat yung ginuhulat palit na. Then may da po kami branches sa Old Market sa Pabrigaras. May kita lang niyo alibaan sa pinano kayo kayang Happy Hotel. Ada po kami din sigurado makikita dahil kami ninyo kay ato bang lapwinihan isdaan o loto outlet. Makikita man niyo happy ka price liwat nga daha may kuan Pabrigaras. Sa mula to damong salamat. Bye bye.